देव्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो यो वेदादौ स्वरप्रोक्तौ वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिर्नश्य परस्य महेश्वरः श्री लक्ष्मी गणपति उमा महेश्वर दासांजनेय स्वामी देवता सहित श्री संकष्टार गणपति नमो नमः। भावार्थियोः वेदोक्त दिव्य सुवर्ण मंत्रपुष्पं समर्पयामि। हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव आत्मनिरीक्षण नमस्कारं समर्पयामि। हरि ओम श्री संकष्टार गणपतये नमो नमः। छत्रभाक्षादयामि जागृत्यामि नित्यदर्शयामि गीतं श्रावयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि वृषभानारोहयामि मूषिकानारोहयामि ओष्ठानारोहयामि समस्त राजोपचार भक्तोपचार शक्त्योपचार वेदोपचार शास्त्रोपचार मंत्रोपचार पूजा समर्पयामि। ईश्वरोपचार पूजा क्रियादिषु नूनं सम्पूर्णाय सत्यो मध्ये गणेश्वरा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते अनयाख्यानानादि षोडशोपचार पूजा च भगवान् सर्वात्मक सर्वं श्री गणेश्वर सुखनाथ गणेश्वरार्पणमस्तु। अस्य देवदेव्याः अनन्तानन्दभोगोऽस्तु। हरि ओम यजमान्य यजमान्यश्च सर्वेषां भक्तजनानां गोत्रस्य नामधेयश्च धर्मपत्नी में ससकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विद्या अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। एतद्फलं श्री परमेश्वर चरणारविन्दार्पणमस्तु। ये बोलो गजानन महाराज की जय। हरि ओम అందరూ కూడా చెప్పండి అపరాధాని మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వర గణేశ్వర కపీశ్వర శతసహస్ర నమస్కారం సమర్పయామి। पुरसा दृष्टिया मनसा वचसा तथा अभ्यंकराभ्यंकरणाभ्यंकराष्टांगुच्यते साष्टांग नमस्कारं समर्पयामि। हरि ओम तत्सत् सर्वं श्री परमेश्वर चरणारविन्दार्पणमस्तु। जय बोलो गजानन महाराज की जय। महेश्वर स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। या भक्त